So guys, pupunta tayo sa PG Trading. Oh, ticket! Yun, buksan na. Wow! Hello! PG Trading. Okay, ang i-trade ko sa'yo. This. I-trade ko sa'yo. This. Ayoko yan. This. Okay, accept. Yes, thank you, man. Okay. Ano? Ayoko! Joke lang. Okay, trading. Ang i-trade ko sa'yo ay this. I-trade ko ay sa'yo. This. Yan. Sa'yo yan. Tapos i-trade ko din sa'yo this. This. Okay na yan po. Okay na yan kaya. Accept. Accept. Ano pa kaya i-trade ko dito? Trade ko po to. Trade ko Accept. dito. Accept. Yes. Ay. Okay, may i-trade pa ako. Eto po. I-trade ko sa'yo to. Okay. Accept. Accept. Yes! Ulit, kuya. Hindi pa tapos. Okay. May next ako i-trade. Yes. Wait, i-trade lang ako sa'yo. Okay, dinagdagan ko po. Ano po i-trade nyo sa akin? Yes, accept. Accept! I know, I accept. Okay, goodbye. Part 2 sa susunod.